Alhamdulillahi rabbil alamin. Ame ala tanu ka ala barikada ka ala wale nyumando ka tanga ni ala fe folo ka bo shetane toroma ka kuma damine ni ala togoye ala miyanda na ban faga tla kan be kunu ka nyine ngadondo no temena ka soli ala kira ka no Muhammadu kishin ne mabaye ka silame chemana musulman be fu demsen ni mo kokoroba alhamdulillah toujours aklobe abalma kedela anawde anawka kalande El Hadj Cherif Zikri Suleiman Aidara kabo Malila Bamako Bangoni Jangene Bougou an nisokadi bishuina nyo de fois on te vidéo ke ka chaya mais ame vidéo kelengele ni munu ke ba soro kumbala élection damine wakati ula an bora ka nga voira no ye tonton El Hadj Haruna Sangare ala sona premier tour la ale bora mais aye joro konontona soro ame ala fo ka don ala nyina ka kila ka cɛw dan fo ka taa se mɔgɔ kɔnɔntɔnna ma o ye ala barikada ye vraiment an b'an ka fanu fo an bɛ den dusumanw fo minnu sɔnna ka bɔ k'an jaabi ala kama kira kama fasoden ɲumanya kama Haruna yɛrɛ ka hɔrɔnya kama mɔgɔ mɔgɔ y'an dɛmɛ mɔgɔ mɔgɔ votera an bɛ bɛɛ fo bon sisan an bɛna taa deuxième tour de la kami b'a ɲɛ kami tɔn de filɛ donc Haruna Sangare a welela bi k'a ɲininka a ye conférence de presse kɛ k'a yira diɲɛ bɛɛ la Mali bɛɛ la fasoden ɲuman bɛɛ la ale Haruna Sangare a tun bɛ kuluba nɔfɛ ala ma garisɛgɛ don ala ɲina mais ale ka voix k'a bɛna ta k'a di mɔgɔ min ma o de ye an fa ye ani an mɔkɛ ani an ɲɛmɔgɔ Mali tigi bi n'o ye Baba Ibrahim Boubacar Keita ye donc Haruna Sangare ko ale n'a ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka tugu IBK kɔ a diyara n ye déclaration in kɛyɔrɔ la ne yɛrɛ tun bɛ yen Haruna a y'an bonya ministres tun bɛ yen alhamdulilayi ka fara président ka mɔgɔ caman kan ani mɔgɔ wɛrɛ gansan caman fana tun bɛ yen ka fara Jamil Bitar ninnu kan an nisɔn ka di an fari fɔnnen don o la fɛn min ye ne Solomana yɛrɛ n tɛ kuma bɛɛ la n da tɛ don ko bɛɛ la mais Mali ko bi n da b'a la n da bɛ nin ko in na fo ka se a dan na donc Haruna Sangare an b'i fo ne Solomana n kanuɲɔgɔnw n bɔra ka kumaw fɛ tɛmɛnen na cogo min na o kelen don mɔgɔ mɔgɔ ye ne kanu k'a ka di ye ka tugu n kɔ n y'a f'i ye an ka jɛ ka tugu Haruna Sangare kɔ a ka di minnu ye ka tugu n kɔ donc Haruna Sangare ye mɔgɔ min yira o ye Baba Ibrahim Boubacar Keita ye ne yɛrɛ Solomana bɛ Baba Ibrahim Boubacar Keita kɔ bi n b'a kɔ ni ala sɔnna deuxième tour in n bɛ fɛ a ka kɛ triplé de ye donc kanuɲɔgɔn min diɲɛ fan o fan a bɛ baara o baara la a y'o bila dimanche don a ka taa bolo da Baba Ibrahim Boubacar Keita kan Baba Ibrahim Boubacar Keita ka da kun caman kan a fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ mɔgɔ tɛ e fɛ anw y'a lakɔlɔsi o ye Aras Bachi de ye ale de y'a ɲɛ tana kɛ e ye ale de a ɲɛ tana kɛ e ye k'a ɲɛ tana kɛ Mali dɔnnibagaw ye k'a ɲɛ tana kɛ Mali karamɔgɔw ye k'u bɛɛ la lɛfɛ ka kelen kelen pour que ka bidon in makɔnɔ ka karamɔgɔw jogo bɔ k'u essayer k'u da lɛfɛ kan ka mɔgɔw bila k'u su ka bila karamɔgɔw la ka essayer k'u lebu o la ni dɔnnibagaw lebura mɔgɔ minnu b'u kɔ o bɛ tigɛ u la n'u tigɛra u la u bɛ sɔrɔ ka tugu ale Arasa kɔ donc directement Arasa kuma de man d'anw ye anw dadelen don parce que ɲɛmɔgɔ b'an na a bɛ to k'an fɛrɛ minɛ a b'a fɔ an kana kuma sinon i ka misɛn donc o kama en tant que Arasa tɛ IBK fɛ ne bi IBK fɛ n'i ye Arasa jɔ ka sitanɛ jɔ ko ne ka ɲɛna ta bilahi n bɛ sitanɛ ta ka Arasa to parce que sitanɛ ka kusa na Aras Bachi donc o la ne kanubaga bɛɛ a bɛɛ ka voter IBK ye a ka kɛ tako kelen ye yɔrɔnin kelen a ka t'i sigi kuluba an ka tila k'o fɛti fana kɛ Bamako yan diɲɛ mɔgɔ k'a ye lafiya kɔnɔ hɛrɛ bi si a bi tile Aras Bachi min de hakili jigin i ka fɔlen dɔ la ale de ko directement ko munna gitɔrɔn dara tamani sira kan mɔgɔ min ko gitɔrɔn kana da tamani sira kan n'o ye fanga sɔrɔ don min na ni gitɔrɔn ye hali n'a ma wuli n'a tiɲɛna a t'a dilan Baba Ibrahim Boubacar Keita an b'i fo yɔrɔ caman mais komi ne ka vidéo n t'u janya donc n b'a ɲini kanubagaw fɛ nin ye vidéo teliman ye a k'a dɔn parce que dɔw k'an wele an bɛ taa fani mɛ an bɛ taa fani mɛ dangaden b'a bolo ɲɛsin yɔrɔ min na aw yɛrɛ bɛ sɔn ka taa ye Aras Bachi b'a
bolo ɲɛsin mɔgɔ min ma aw bɛ sɔn ka taa voter o ye mɔgɔ min y'i fa neni k'i ba neni k'i ka karamɔgɔ neni k'u da lɛfɛ kan e bɛ sɔn ka tugu o kɔ mɔgɔ minnu bɛ jamana bila kaw la aw bɛ sɔn ka tugu olu kɔ bon en tant que rasa bolo sera mɔgɔ ma ne de bɛna n bolo da o kan ala ka nin tigɛ yɔrɔ bɛɛ donc an bɛ IBK kɔ bi an b'a kɔ sini nin ko in kan IBK an b'i fana kɔ an b'i bolo kɔrɔta mais i fana kana an na maloya o de ala sago i sago anw fa de ye k'a fɔ buwa ne de fɔlɔ daminɛ Bamakɔ yan vieux bilen ka radio la ne ko minnu b'a fɔ Ibrahim Bokari Keita n k'u kan ka ladamu parce que mɔgɔ sɔn k'i fa ta tɔgɔ ma n k'u k'a fɔ baba Ibrahim Bokari Keita o kuma de tora dangaden a bɛ ne lamɛn o rasa bɛ ne lamɛn donc a fana ko buwa b'a bila buwa t'a bila buwa don t'a ala buwa t'a bila o yɛrɛ de kari ka tɛmɛ buwa b'a bila kan n'i bɔra fan o fan bi ko buwa t'a bila wa zigiri suru yɛrɛ ko buwa t'a bila bi a t'a bila sini et puis buwa sigi o sigi a ko inshallah a y'o kɛ yɛlɛko fɛn ye Ibrahim Bokari Keita n'o ye baba ye a ko asubunallahu wa ni'mal wakilu a y'o fana kɛ yɛlɛko ye mais bi ala y'a yɛlɛma k'a kɛ wasoko ye cɛkɔrɔba bolo bi asubunallahu wa ni'mal wakilu inshallah i bɛ taa kuluba bɔ an b'a fiti kɛ o la ne ka fanu champion fanu ne teriw ani ne kanubaw an y'an bolo ɲɛsin buwa ma an bɛ kɛ kɔnɔkulu ye ka taa an tɛgɛ da buwa kan min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fo ka kɛ arasa n'a ka mɔgɔ fu ka tunu fu yɛrɛ k'a dɔn ko mɔgɔ t'u fɛ o de ye n bɛ nin video surunya k'a bila yan a kɛ to bɔ ka sɔli ala Muhammad merci.